Lebanon diserang bertubi-tubi oleh Israel. Iran tegaskan tidak akan meninggalkan Lebanon. Iran konsisten menegaskan kepada dunia internasional bahwa keamanan Lebanon adalah komponen yang tidak bisa lagi ditawar. Lebanon diserang bertubi-tubi oleh Israel. Iran tegaskan tidak akan meninggalkan Lebanon. Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mengatakan Teheran tidak akan menghentikan upaya untuk mengamankan integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon setelah kembali dari pembicaraan tingkat tinggi dengan Amerika Serikat di Swiss pada hari Senin. Ghalibaf menambahkan pertempuran telah berhenti untuk sementara waktu, tetapi Iran akan terus menekan hingga tercapai kesepakatan akhir mengenai Lebanon. اقتدار کار رو پیش میبریم و اون تمامیت ارضی لبنان رو و حاکمیت ملی لبنان رو بر تمامیت سرزمین خودش انشالله در این گفتگوها به نتیجه نهاییش خواهیم رسوند و تا به نتیجه نهایی نرسه راهاش هم نخواهیم کرد. Selama ini Iran membela Lebanon karena Lebanon merupakan pilar utama dalam strategi pertahanan poros perlawanan untuk membendung pengaruh Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Iran secara konsisten menegaskan kepada dunia internasional bahwa kedaulatan dan keamanan Lebanon adalah komponen yang tidak bisa ditawar dalam perjanjian diplomatik atau gencatan senjata. Putaran pertama KTT di Bürgenstock, Swiss yang menjadi wadah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran telah berakhir. Sejumlah hasil kesepakatan mulai dijalankan, termasuk pengelolaan Selat Hormuz diserahkan pada Iran. Sempat diwarnai ketegangan hingga penghentian sesi selama 80 menit. Pembicaraan maraton sesi pertama konferensi tingkat tinggi Danau Lucerne antara Amerika Serikat dan Iran di Bürgenstock, Swiss akhirnya ditutup. Tidak ada deklarasi bersama dari Amerika dan Iran, namun Pakistan dan Qatar sebagai mediator sepakat menyebut KTT ini menghasilkan kemajuan yang menggembirakan. Sejumlah resolusi disepakati kedua pihak dan sepakat untuk peta jalan 60 hari menuju kesepakatan akhir, di antaranya pembentukan unit konflik atau penghentian konflik Lebanon untuk memastikan kepatuhan penghentian operasi militer. Pembentukan 4 kelompok kerja untuk penghentian sanksi, isu nuklir, rekonstruksi dan pembangunan ekonomi serta pemantauan dan implementasi. Selat Hormuz dibuka dan dikelola oleh Iran. Amerika Serikat dan Iran sepakat membangun jalur komunikasi untuk menjaga Selat Hormuz. Amerika Serikat menangguhkan sementara sanksi minyak Iran. Dan Iran mengizinkan inspektur nuklir PBB datang ke Iran. Got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up. We feel great about that. We're working with our allies from the Israelis to the Gulf Arabs to make sure that sticks, and we feel very, very good about where that is. We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. Usai perundingan di Swiss, delegasi Iran terbang ke Oman. Muscat dan Teheran sepakat untuk menjaga keamanan jalur perairan Selat Hormuz. Sementara itu, usai menolak kesepakatan gencatan senjata di Lebanon, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengeluarkan pernyataan ekstrim dan mengancam warga Lebanon. Ben-Gvir menyebut bahwa untuk setiap air mata yang ditumpahkan seorang ibu Israel, 1000 ibu Lebanon harus menangis. יש גורמים בעולם שתוקפים אותי, שאמרתי שעל כל דמעה של אמא ישראלית יזילו 1000 אמהות לבנוניות דמעות. יש כאלה בישראל שאומרים לי, זה לא נשמע טוב, זה לא נראה טוב. ובכן,
אני מעדיף לא להישמע טוב, ושהחיילים שלנו, הלוחמים שלנו, התושבים שלנו, יהיו בחיים. ובכן, על כל דמעה של אמא ישראלית, יבכו 1,000 אמהות לבנוניות. Seolah tak peduli dengan gencatan senjata, Israel malah terus serang Libanon tanpa henti. IDF peringatkan pasukannya untuk siaga hadapi pertempuran baru di Libanon Selatan. البيت عندي حد البيت عندنا على المريجة حد السجاد يا شباب. Eskalasi konflik di Lebanon Selatan yang melibatkan serangan udara dan artileri terus menimbulkan korban jiwa termasuk warga sipil. Seolah tak peduli dengan gencatan senjata yang disepakati, Israel terus menyerang Lebanon tanpa henti dengan melancarkan lebih dari 150 serangan. Kepala IDF malah memperingatkan pasukannya untuk tetap siaga menghadapi pertempuran baru di Lebanon Selatan di tengah pembicaraan AS-Iran di Swiss. Ia memperingatkan pasukannya untuk siap melanjutkan pertempuran jika diperlukan. Pasukan pertahanan Israel mengatakan diplomasi gencatan senjata tidak akan memperlambat apa yang mereka lakukan di Lebanon dan menyatakan bahwa pasukan akan terus menyerang Hizbullah selama diperlukan kecuali kepemimpinan politik Israel memerintahkan perubahan. חיסלנו עשרות מחבלים בתקיפות האלה. תקפנו עד כה בעוצמה. התקיפות יימשכו ככל שידרש. לוחמינו בדרום לבנון ממשיכים להשמיד תשתיות טרור כל העת. לתאר את המרחב ממחבלים וממצאי לחימה ולהשמיד תוואי תת-קרקע משמעותיים. Gelombang serangan Israel ke Lebanon terjadi ketika perhatian internasional tertuju pada upaya diplomatik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran. Namun sejumlah anggota kabinet Israel menolak mengaitkan kesepakatan Iran dengan penghentian operasi militer di Lebanon dan kehadiran militer Israel di Lebanon Selatan akan tetap dipertahankan. Keributan pecah di tengah pertemuan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana Duta Besar Israel untuk PBB Dani Danon terlibat adu mulut dengan salah satu pejabat PBB lantaran tak terima pasukan Israel dilaporkan melakukan kekerasan seksual. It should not be personal. I have a point of order. Shame on you. I have a point of order. You spoke, I now will I not speak. walk out. You walk out. We have verified evidence. You part of This is a point of order. Duta Besar Israel untuk PBB Dani Danon terlibat adu mulut dengan Vanessa Frazier, perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata. Konflik bermula saat Danon menyampaikan pidato, menyampaikan rasa tidak terima dan merasa dituduh bahwa pasukan Israel melakukan kekerasan seksual. Kemudian Danon meminta Pramila Patten, perwakilan khusus PBB untuk kekerasan seksual dalam konflik, untuk mengundurkan diri. First they accused Israel of starvation, then genocide, now rape. Rape. Every few months a new blood libel is dressed up as a UN report. Ms. Pamela Patten, you are a collaborator in this disgrace. You could have said no. You could have resigned. You failed to do it then, but you should resign now. Pidato tersebut langsung disela oleh Vanessa Frazier yang menimbulkan keributan dengan Danon. I'm sorry, but I have to make a point. I have to make a point of order because this is what the chair should be doing. I make a point of order. They should not be personal. It should not be personal. I have a point of order. I have a point of order. Keributan tersebut terjadi pada Jumat setelah laporan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik menambahkan pasukan Israel ke dalam daftar pemantauan PBB atas tuduhan yang melibatkan tahanan Palestina. Meski Israel menolak, namun pejabat PBB mengatakan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada informasi terverifikasi yang dikumpulkan melalui mekanisme pelaporan PBB yang telah ditetapkan. Di tengah rapuhnya harapan perdamaian di jalur Gaza, tragedi kembali menimpa warga sipil. Seorang siswi Palestina syahid saat dalam perjalanan menuju sekolah. Perjalanan menuju sekolah setelah serangan udara Zionis Israel menghantam sebuah kendaraan di Gaza. Seorang anak perempuan Palestina bernama Ragat Ausur
dilaporkan tewas dalam serangan udara Zionis Israel di kawasan Al-Rimal, sebelah barat kota Gaza. Sejumlah kendaraan hancur akibat ledakan. Sementara warga berkerumun di sekitar area serangan dan ambulans dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Keluarga dan kerabat Rahat berkumpul di luar kamar jenazah. Suasana duka menyelimuti lokasi ketika para anggota keluarga meratapi kepergian gadis yang masih sekolah tersebut. Menurut keterangan sang ibu, Rahat sedang dalam perjalanan menuju sekolah ketika 3 rudal menghantam area tempat ia berada. Sang ibu juga mengungkapkan bahwa putrinya telah menghilangkan ayahnya 2 tahun lalu. بريئة من 3 صواريخ ضربوا ورا بعض في بنتين رايحة على مدرسة كانت مروحة شو صار؟ شو عملت البنت البريئة؟ مروحة من المركز راحت تدخل لعبة يتيمة ربيتها 2 راحت عروس يا رب راحت طب وردتي راحت وردة قلبي والله. Hingga kini, militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan tersebut. Betapa sulitnya ya, hanya ingin sekolah saja tapi meregang nyawa. Ya, anak-anak Gaza saat ini memang menghadapi perjuangan yang sangat ekstrim setiap hari, pemirsa, untuk mendapatkan air bersih. Di tengah rusaknya rumah mereka, anak-anak Gaza dipaksa mencari air dengan membawa jerigen, dan ini sangat memprihatinkan dan juga sangat menyulitkan. Kita lihat di bawah teriknya matahari dan tingginya suhu di Gaza, anak-anak ini tidak menyerah. Mereka mengejar truk air, mengambil air bersih dari tangki dengan sejumlah wadah yang dibawa. Aduh, merinding ya ngelihatnya ya. Pemandangan yang setiap hari terjadi di Gaza ini seharusnya tidak dialami anak-anak ini, karena mereka harus jalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air bersih dan bertahan hidup. Bahkan untuk sekolah mereka harus bertaruh nyawa. UNICEF bahkan melaporkan sekitar 1,1 juta anak Gaza kesulitan untuk mengakses air bersih setiap harinya. Aduh, dan ini di Khan Yunis, Gaza. Innalillahi. Seorang anak Palestina berusia 8 tahun syahid dalam serangan drone Israel. Ia meninggal dunia saat sedang mengunjungi kakeknya. Aduh. Militer Israel dilaporkan masih terus melancarkan serangan udara ke darat, ke udara di jalur Gaza. Dan targetnya selalu saja sipil, targetnya permukiman. Data menyebutkan setidaknya 1 anak terbunuh setiap harinya di Gaza akibat serangan Zionis Israel.